sa mga balita sa Sayri 47. Tungod sa kusog nga pagbundak sa uwan, gilunupan ang pipila ka bahin sa Metro Cebu kagahapon. Apil ang parking lot sa usa ka mall sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang namakwit ang mga residente sa Dakbayan sa Mandawi. PRO7, nakasakbit og 48 ka mga armas nga wala ma-renew ang permit niini. Pag-umpa Fish Port, i-turnover sa Cebu City Government sunod semana. Apan ato silang inspeksyon, kabaho sa lugar, nasugatan sa mga opisyal. Babaeng gingong scammer, gisikop sa NBI 7. Aduna siya warrant of arrest datong 2010 sa susamang binuhatan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, patay ang 5 anyos nga batang babae human mahulog sa kanal samtang nagkuha sa tsinilas sa iyang igsuon sa may sitio Lourdes, Barangay Hagubiao, siyudad sa Mandawi. Atol kini sa kusog nga uwan kagahapon sa hapon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Mao kini ang culvert kung asa nahug ang 5 anyos nga batang babae kagahapon sa hapon ato sa kusog nga uwan sa sitio Lourdes sa Barangay Hagubiao, siyudad sa Mandawi. Si Kapitan Michael Macenas niingon nga ang bata nabanlas tungod sa kusog nga bulog sa tubig og nakit-an sa sitio Rosario mga 300 metros ang gilayon gikan sa lugar sa insidente. Matod ni Macenas nga na-rescue ang bata og nadapa sa tambalanan apan mga alas 7 kagabi nakabsa na kini sa kinabuhi. Matod pa sa ilahan, malagi na ang dagang kuhan sa iyang ulo. Kaya siyempre, dagang na bulan-bulan kita itong ulo, no? Kaya itong sa ginayon, bulong sa tsaka kalawasan, no? Yan, dagang na inom sa niya tubig, kaya dako man kunuan tiyan, matod pa silahan. Si Josephine Abasolo silingan sa bata og ang nakakita sa panghitabo niingon nga pasado alas 3 kagahapon sa hapon nagduwa ang 3 anyos nga manghud sa bata og nahug sa kanal ang usa sa tsinelas niini. Gisuwayan pagpunit sa batang babae ang tsinelas apan nahug kini og nasud sa culvert tungod sa kusog nga bulog sa tubig. Wala ko nakita na diya sa scale dire ang maguwang. Oh, nila ko nakita nga naana na gyud siya ba di wala jud ko'y panahon nga makakuan niya maka-rescue kay dito man ko dapita. Oh. Suli kibuti mo, sakit ka. Mara kong gibuhat sa niya lang ko. Bata, sugatan na to kay naanod sa baha. Bata, sugatan ninyo dito kay naanod sa baha. Wala kong giingon kay di naman ko wala ko'y mahimo na. Si Angeli Balbuena ang laing residente niingon nga miadto sila sa ubang bahin sa kanal aron sa pagpangita sa bata. Matod ni Balbuena nga usa sa mga residente ang nakakupot niini apan tungod sa kakusog sa bulog sa tubig nabuhian ang bata. Matod ni Balbuena nga mokabat sa 20 minutos una pa nakit-an ang bata ngadto sa sitio Santo Rosario mga 300 metros gikan sa sitio Lourdes. Naa sa PBC na sangit. Nagbabag na siya dito not part. Pero sa diri na nag-agi siguro siya, nag-straight lang. Pero pag abot na sa may Santo Rosario, la Juniper Salak dito na siya nagbabag. Kapag kakita na mo kay daghan naman kay siya sa madiri, bukol na diri sa agtang. Daghan na kay siya mga samad diri, pamina ko hemorrhage dito yang kan kay pag revive na mo dito, isulira pa biyayang mata. Matod ni Balbuena nga sa wa pa ang paghitabo, ang inahan gikan nagkuha sa bata ngadto sa tunghaan og nisud kadiyot sa ilang bay. Apan pipila ka minuto na hitabo ang insidente. Matod ni Balbuena nga wala magtuo ang inahan nga mahitabo kini og naguol sa maong panghitabo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Pagbunok sa kusog nga uwan sa Metro Cebu nakamugna sa pagbaha nga miresulta sa kahuot sa dagan sa mga sakyanan. Usa sa grabe nga naapektuhan ang usa ka dakong mall sa Barangay Apas ning hapit na usab bulutaw ang mga sakyanan nga naa sa parking area. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy.
Kusog nga bunok sa uwan kahuot sa dagan sa trapiko, taas nga linya sa mga terminal, mao ang nasinati sa lapad nga bahin sa dakbayan sa Subo kagahapon. Apan nakurat ang kadaghanan sa diha nga naalang sa barangay Apas ug Banilad ug kasigpit nga lugar ang nasinati sa kusog nga uwan. Usa na niini ang pagsulod sa tubig baha sa dakong mall sa barangay Banilad. Di nang lutaw ang mga lingkuranan sa usa ka coffee shop nga nimutang diha sa Banilad Town Center. Matud ni Cebu City Councilor Jerry Guardo nga base sa ilang monitoring nga tungod sa kakusog nga uwan ug ang pagsaka sa level sa tubig hinungdan nga may overflow ang tubig gikan sa Mahiga River paingon sa karsada. Wala makasagang ang mga drainage sa dapit tungod sa kakaraan na niini ug kagamay sa culvert nga napuno sab sa tubig. Ang volume sa tubig gabi nga ni Bundak, that particular area, ang atong drainage is not really enough to accommodate that volume. Dugang ni Guardo nga base sa ilang monitoring nga sa downtown area wala ra makasinati og grabing pag-uwan og pagbaha apan naka-focus lang kini ngadto sa may North District. Subay niini susihon nila ang mga sapa nga magian gikan sa upstream tungod kay nag-abot ang Lahog River ug mahiga hinungdan nga kusog ug kalit ang pagbaha. We also to check ang kanang, actually ang going downstream gikan diha sa country mall padong diha sa ubos nanay mga constricted kayo nga mga sapa di ba, mga kanal na. Sherry Zameoy, CCTN News. Gatusan ka mga pamilya sa syudad sa Mandawi gipabakwit human sa pagbaha ug landslide tungod sa kusog nga uwan kagahapon sa hapon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Alas 10 kaganinang buntag nagiyahay pa og panlimpyo og panglaba ang mga residente sa sitio Papaya ug Mangga sa barangay Ibabaw Istansya, syudad sa Mandawi. Sila ang labing naapektaran sa barangay sa nahitabong pagbaha tungod sa kusog nga uwan kagahapon sa hapon. Giingon nila nga ang tubig baha nilapas gyud sa taw o sa first floor sa mga kabalayan. Wala man may kahibalo nga mukuan. Kalit man ang tubig backflow. Nagtagbaha. Nagtuo ang mga residente nga ang hinungdan mo ang bagong nahuman nga karsada duol sa lugar tungod gamay ang culvert ug natabunan usab sa lapok. Si Kapitan Romulo E. Chavez niingon nga ang culvert ug drainage sa waterway sa Taytayan duol sa bagong gihimo nga karsada maoy hinungdan sa pagbaha ug ang ilang dakong problema. Ang unag yung problema tungod kay nabuni na siya sa ni. Di na gyud na siya makaagi. Matod ni Chavez nga ang problema ang napahibaw na ngadto sa kagamhanan sa syudad. Matod ni ini nga aduna usay proyekto nga ipatuman ngadto aron masulbad ang problema. Pinaagi sa buhatan ni Congresswoman Imari Lollipop Uwano Dizon. Matod sa kapitan nga kanunay silang nagmonitor sa mga flood-prone areas ug nagpahibaw sa pagpangandam ug pagbakwit. 116 ka mga pamilya ug di mumino sa 340 ka mga individual ang naapektaran sa halapad nga pagbaha sa lugar. Ang pipila ang nagpabilin sa evacuation site sa gym sa barangay. Samtang 14 usab ka mga pamilya ug 39 ka mga individual ang gipangbakwit sa sitio San Miguel, barangay Magikay kagahapon. Human midahili ang yuta. Actually sa una pa na ato pa na naging nakkan na siya. Nya ang problema na nila kasigihan lang nila ayom-ayom tukod-tukuran nya gahapon kusog kay ang ulan dinhi humok yun to. O di pag humok nya riya may gani kay walay tao nga naapil. O kay pagkabantay siguro nilang naglihok-lihok na to, amo to ni gawa sila. O kuha nila ubang mga gamit-gamit nila, amo to wag itoy. Salamat bugos Ginoo nga wa gid say naapil kinabuhi. Kay mas pait kung kinabuhi gid mo ay madami diha. Mato ni Gomera nga gidili na niya ang pagbalik og pagtukod og bay sa lugar. Di na gito sila kabalik nga kung nandong gi-advisean kung may mo katunguban kay mga ngabang man tunguban, maginahinay na lang tong pangitag kaabangan. Mo na lang ginay pinakamayng paagi sir di na gito mayong butangan dito. Adunay mga residente nga ni pasalig usab nga dili na mo balik pagtukod sa lugar. Hindi ko nang kayo. Isipin na lang ako ang pamilya para save sila. Para kuan kay sound naman lang kuan nga butang makita ra man pero nabuhis taw din makita. Mga ako na isipin ang pamilya. Ngita lang may kana safety nga lugar nga among kakuanan. Apan ang pipila ang nanghinaot nga mahatagan og relocation site. Willing dili nami mo balik gid diri basta nami relocation. Mao ra mong ginaamong gipangayo. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
PRO7 nakasakmit og 48 ka mga armas atol sa gipatuman nga Uplan Katok. Kabahin lang kini sa striktong lagda sa Commission on Elections ning nagkaduol na nga eleksyon sa barangay ug SK karong Oktubre. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nunot sa kastrikto sa guidelines sa Commission on Elections alang sa paghatag sugot ka seguridad sa barangay ug Sangguniang Kabataan Elections, ang Police Regional Office 7 hugot usab sa ilang kampanya batok sa loose firearms. Pinaginini ilang gilusad ang Uplan Katok niadtong dunay mga armas nga wala ma-renew ang permit ug lisensya sa tag-iya gikan sa September 8 ngadto sa 10 nga may resulta sa pagkasakmit ug pagtahan sa 48 ka mga wala na renew nga armas ug 86 ka mga bala. Ang Uplan Katok nga operations gihimo pinaagi sa pag-house to house visit sa mga nanag-iya sa armas, lakip na ang mga balay sa public officials nga napakis pag-renew silang papeles sama sa lisensya ug permits. Ang mga armas nga gitahan naglangkob sa 9mm pistols, .45 pistols, .40 pistols ug 38 revolver, .22 caliber and rifles, M16 ug shotguns. Samtang ang ubang individuals nga dunay mga armas ang voluntaryo nga mibisita sa mga police stations aron itahan ang ilang mga armas nga moabot sa 48 ka mga armas nga naglangkob sa .45 pistols, .357 ug uban pa. Nakasikop usab ang kapulisan og duha ka armed persons nga nana sa police station ug giandaman nagkaso nga ipasaka sa kapulisan. Gian Navarro, CCTN News. Kapulisan sa siyudad sa Lapu-Lapu nakatala na og upat ka individual nga nakalapas sa Kumilik Gun Ban. Kapulisan padayon nga mipahimangno sa publiko kabahin niini subay sa naghinangat na nga eleksyon sa barangay ug SK. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Mikabat na sa upat ka mga individual ang nasikop sa kapulisan sa siyudad sa Lapu-Lapu human nga nakalapas sa Kumilik Gun Ban. Kini magitugan ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, hepe sa CIDMU sa Lapu-Lapu City Police Office kanel CPO. Bato ni Torres nga sa upat nga nadakpan duha nini ang nasakmitan og armas atol sa gipahigayon nga police respond, samtang laing duha ang nakuhaan atol sa illegal drug by bus operation. Nakay duha ka police response ang luha sa dana during sa tuwang drug operation na confiscated sa sila og firearms. Marami na dugang pagid sa ilang illegal drugs na violation, napagid sila illegal possession as well as gun ban. Subay niini sa ni Torres nga sub-sub gihapon ang ilang gihimong checkpoints ngadto sa mga kadalanan pinagis pakigalayon sa Commission on Elections kon COMELEC. Pahimang no usab nila didto mga tawo nga naghupot og armas nga likayan ang pagbitbit nini hilabi na kun wala sila makakuha og exemption gikan sa COMELEC. So far sir sa checkpoint wala pa tay arrested. Patch Anthony Inso, CCTN News. Mosunod, bagong Pasel Fish Port i-turn over sa Cebu City Government sunod simana. Kana uguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa ato mga balita, pagpatuman sa price cap sa bugas humay, usa ka dakong matang sa sakripisyo alang sa mga retailers suma pa sa ilang grupo. Samtang nakigalayon ang Department of Agriculture dinhi sa Rion 7 sa uban nga mga ahensya sa kagamhanan aron maabagan ang mga apektadong rice retailers. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakita sa Grain Retailers Confederation of the Philippines Cebu City North nga nagkalisod ang mga namaligya og bugas humay sa pagpatuman sa Executive Order No. 39 nga mao ang price ceiling niini. Matod sa ilang vice-presidente nga si Erwin Gokong nga sa kadakong sakripisyo ang pagsanong sa mga rice retailers sa maong mando. Ilabi na nga gikabalak nila ang pagkalugi human gimando nga kutob sa 41 pesos ang presyo sa kada kilo sa regular milled rice, samtang 45 pesos per kilo usab sa well-milled rice. Misugyot si Gokong sa mga hingtungdang ahensya nga mag-import og supply sa bugas humay sa silingang nasod nga Vietnam sa barato nga buhis. Kini aron makontrolar na ang presyo sa bugas humay diya sa merkado. Gobyerno, iarap pa sa mag-import din siya, magpa-import din siya karon either sa private or NFA o kanang
bugas gikan sa Vietnam nga minus ang tarif, minus ang buhis sa customs. Laing awhag usab digok o nga to sa Department of Agriculture nga kung mahimo mangita og laing variety sa humay nga haom sa climate change. Kini aron mo maayo ang supply niini taliwa man sa managlahing katalagman. Basin karong third week sa September. Kay usually yun, no, matag tuig, magsugod ang harvest hinay-hinay third week sa September. Iloilo, Luzon, o Mindanao. Kung full blast ang paspas kayo ang harvest, anak sa sugod sa first week sa October hangtod sa second week. Unya mo-taper na po na siya, mahinay na po na siya sa third week sa October. Nagikalay usab ang Department of Agriculture 7 sa DTI 7 o DSWD 7 karong nagpadayon pa ang pagpatuman sa price ceiling. Gikan kini sa paghatag og ayuda hangtod na sa pagsiguro nga compliant ang mga merkado sa maong mando. It depends with us, no? At least mo guide us because Department of Agriculture is not really the agency when it comes to classification of rice. No? But in terms of Rule 39, let us give a chance. So to look at, but we have to help each other. Pipila ka mga LGUs ang nipasalig nga mohatag og ginabang ngadto sa mga apektadong rice retailers. Ang Kapitolyo sa Sugbo adunay abag sama lang sa paglakip sa kadiwa ng Pangulo silang Caravan of Provincial Government Services. Niyan ang panahon na gibaligya ang NFA rice sa tag 25 pesos matag kilo. Apan si Gobernador Gwendolyn Garcia adunay panahom kung angayon ba usab nga hatagan og ayuda ang mga apektadong rice retailers. The province cannot dictate prices. It's national. And when we talk about is the provincial government planning to give out rice, no. Long ago, I have tried to do away with that mendicant. Ang pait pag yun, kung kwarta imong ihatag, how do you know, bugas gipalit adto lagi, as I said. Daghanay noy nagparibans buhok. Ian Navarro, CCTN News. Iton over na sa sunod semana ang bag-ulang na human nga Puzzle Fish Market ngadto sa Mandawi City kon Cebu City Government. Problema sa kabaho o kahugaw ang nakita sa mga opisyal nga gipatuman sa gipatuman nga ocular inspection. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Basura, nagkalanlaing vandalism sa bungbong, nagalintabong nga baho ang misugat sa kadagkuan sa Department of Public Works and Highways ug ni Cebu City Councilor Jerry Guardo atol sa kabigayon nga ocular inspection sa bag-o nga fish market sa Barangay Pasil, Dakbayan sa Sugbo. Tinguha nga mahuman ang maong proyekto ug ma-full turnover na kini sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo sunod tuig apan sunod semana gikatakda ang partial nga pag-turnover niini. Human nga natapos na ang tulo ka phase sa proyekto, diin nalakip niini ang pag-renovate sa karaan nga building ug pagtukod sa bag-o nga building sa Puzzle Fish Market. Matod ni DPWH Engineer Ramon Divanidera nga to sa ilang pagtrabaho kasamtangan nga gipahimutang ang mga fish vendors sa karaan nga building aron nga dili mabalda ang ilang trabaho. To please them, so we have to give them an option to relocate temporarily. So they were staying there, then transfer there. Then when we complete this one, transfer din ulit sila. Apan ini kahuman na sa ikaduhang building, dito na unya ibalhin ang mga vendors aron ang karaan nga building mao'y magamit sa bagsakan nga gikan sa SRP. Gisaan ni Davanera nga mahuman ang ilang proyekto sa buwan sa Enero sa sunod tuig. We already substantially completed this one, 90% based on the funds we received. So it's 90% substantially completed. So that's why we have to turn over this partially, then waiting for the additional, and then we'll proceed immediately. Gibutag ni Arnel Quijano ang kasamtangang Market Operations Division Head nga ibalhin na unya nila ang mga retail fish vendor sa bag-o nga merkado nga mamahimo nga mokupahan sa 300 ka mga manindahay. Most likely mga about kanin sila kaning existing diri karon o maninggikan sa Pasakaba atong mga ambulant vendors. So while wala pa na nagamit din namo nang ipa-occupy sila din na sa katong intended for the wholesalers. Nya karon gamitono nam na siya kay balhin lagi to ang katong bagsakan din
So, ma-accommodate ni siya mga most likely mga 300 ka tao. Okay. Samtang gitinguha ni Guardo uban ang City Engineering nga sulbaro ng problema sa drainage sa dapit ug ang pagpalapad sa dalan. No, actually, before ang drainage ani was too small and too narrow, no, gamay kayo. So karon gi-design nila nga box culvert nga enough to accommodate ang large volume of runoff water coming from the residents. So ang concern lang nila, they are worried about ang iyang structure, ang iyang load bearing capacity bito. So ang engineering, I think they're gonna come up kung pila lang katans ang maximum allowed nga pwede makakuan dere. Sherry Zamihoy, CCTN News. Lapu-Lapu City Fiesta League gibuksan niadtong Domingo. Kabahin kini sa umabot nga kasaulugan sa kapistahan sa syudad karong buwan sa Nobyembre. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Gibuksan na netong Domingo sa kagamahanan sa syudad sa Lapu-Lapu ang Lapu-Lapu City Fiesta League. Ang liga gipanguluhan ni Consul John V. de la Serna kinsa chairman sa Committee on Sports and Development. Lakip nga mitambong atol sa opening niini mao si Mayor Junior Dahong Chan o City Sports Commissioner Vince Carungay. Nasayran nga mikabat sa 60 ka mga basketball teams o volleyball teams ang musalmot sa mao nga liga. Kabahin sa umaabot nga kasaulugan sa kapistahan sa syudad ang maong liga karong umaabot nga Nobyembre 20 ug 21. Ang liga dunay 5 ka kategorya diin ang mga mananaog nini pasidunggan atol sa kapistahan. Anthony Inso, CCTN News. Anda moabag ang National Bureau of Investigation 7 aron sosihon ang nahimong kamatayon ni Ria Mead Tokmo kinsa gipatay o gisuod sa karton niadtong Hulyo. Gikonfirmar ni Regional Director Patricio Bernales Jr. nga mipada og suwat ang pamilyang Tokmo sa ilang buhatan aron mangayo kini og tabang. Matod niya nga kung adunay makuhang ubang ebidensya ila kining itunol ngadto sa prosecution. Din gipasaka ang kaso batok sa giingong nagpatay kang Tokmo. Samtang giawhag ni Bernales ang nagpailang witness nga makig-alayon kanila kung adunay nahuptang ubang nagmatuod nga nahimong gidangatan sa biktima. Kay naman sa bag-o karon gigawa sir nga memorandum although siguro mga 3 months ago from our Department of Justice kining MC20 nga heinous crimes should be scrutinized and should be put into kining case build up. Dili siya kalit-kalit lang imo ma-file. Mosunod, babaeng giingong scammer, gisikop sa NBA 7, human gilutsan og warrant of arrest niadtong 2010 sa susamang binuhatan. Kana ug uban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Balik sa atong mga balita, babay gisikop sa National Bureau of Investigation 7 sa Dakbayan sa Naga, human giingong nangilad aron makakwarta og minilyon. Ang mao nga dinakpan dunay warrant of arrest niadtong tuig 2010 sa kasong stapa. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Natanggong sa detention facility sa National Bureau of Investigation 7 si Eva Ferraris human gisikop niadtong September 8 sa gabi sa Dakbayan sa Naga. Kini man nakadawat og reklamo ang ilang buhatan tungod sa gingong pagpangilad aron makakuha og minilyon nga balor sa kwarta. Gitaho ni NBA7 Director Attorney Patricio Bernales Jr. nga tuyong midangup sa buhatan ang duha ka mga biktima ni Ferraris human nakuha ang dulan usa ka milyon ka pesos nga kwarta. Alang unta kini sa rice trading nga maoy pasalig sa dinakpan diin matud pa siya ang supplier sa bugas o pagkaon sa ka Catholic institution. Gusto ka magaling makakwarta ba? So pag-amping yun. Unaga na mo offer sa imo nga kining scam ka kwarta ka una-una mayo. Kay if it's too good to be true, murag di na tinuod. Dugo pa ni Bernales nga doon pending warrant of arrest si Ferrari sa korte nitong 2010 human nalambigit sa investment scam ug estafa ngadto sa usa ka OFW. Hinungdan nga daling milusad ang NBA7 og operasyon pinasikad sa nakaykay nilang arrest warrant gikan sa korte. Gipaubos na sa inquest proceeding sa prosecution si Ferraris human sa iyang pagkasikop. Kung naay mga complainants nga mudugang mas mayo. It could be mas grabe pa nga Basin. Asad tama sa'yo. Pero kung doon na, among dawaton. Dia Navarro, CCTN News. Gisikop sa mga otoridad ang usa ka water delivery driver atol sa buy-bust operation sa barangay Dao, Dakbayan sa Tagbilaran, lalawigan sa Bohol. Nakuhaan ang dinakpan nga si Roger Niluag og 11 ka mga pakete nga gituo ang shabu nga mukantidad og 347,000 pesos, lakip na ang buy-bust money nga og cellphone niini. Matod ni Leah Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga ilang buhatan sa Bohol nakadawat og kasayuran gikan sa usa ka kasaligang tinubdan labot sa illegal nga kalihukan ni Niluag. Nakabaligyan na hinuon ang dinakpan og 15 ngadto sa 25 gramos sa gituoang shabu matag simana. Pagpayuhot og papamaligyag illegal nga drugas ang kasong atubangon sa mao nga water delivery driver. Muabot ngadto sa 14 milyones ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas ang nasakmit sa usa ka semana nga anti-criminality operation sa PRO7. Sa nahipos nila nga ihap, nakasakmit sila og 2 ka kilo nga gituo ang shabu nga niresulta usab sa pagkasikop sa 126 ka mga drug personalities. Matod ni Brigadier General Anthony Abirin, ang hipi sa PRO7, nga nakabot nila kini gumikan sa giya sa PNP Chief sa ilang 5 focus agenda o sa BIDA program ni DILG Secretary Binhor Abalos Jr. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Tungod sa problema sa kwarta, people run to the Lord. Igamit sa Ginoo ang atong panginahanglan aron modagop kita kaniya. Ang kwarta mahimong mayo o dawtan depende sa atong paggamit. Kay sa 1 Timoteo 6:10 nagingon, kaya ang pagkamahigugmaon sa salapi, mo'y tinugdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulang na hinuon sa pagtuo o nahingagom sa kagulanan. Unsay mayo sa kwarta, kung imo ning gigamit para sa imong mga panginahanglan, mahimo ning dautan kung imong musgon ang imong kakog, ang imong adiksyon o ang imong bisyo. Mga igsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes. Ako si Dennis Tabar. Hantod ugma ninigyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47.